बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन-नबिय्यीन। आज की बात का आगाज़ हम एक वाक़या से करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। थाई एयरवेज़ का जहाज़ कराची से बम्बई जाने के लिए उड़ा। वो 29,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। बिल्कुल उसी वक़्त बम्बई से दिल्ली आने के लिए इंडियन एयरलाइन का एक जहाज़ एयरपोर्ट पर रेडी खड़ा था। वो जहाज़ उड़ने ही वाला था कि उसके एयर कंट्रोल को इत्तला मिली कि कराची से थाई एयरवेज़ का जहाज़ 29,000 फुट की बुलंदी पर आ रहा है। अगर ये भी 29,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता है तो इन दोनों का उत्तर प्रदेश के मकाम पर आपस में जो है वो टकराव हो सकता है। लिहाजा एयर कंट्रोल ने जो उस जहाज़ का कैप्टन था उसको ये तजवीज़ दी कि या तो आप 25,000 फुट की बुलंदी पर उड़ें या फिर आप 55 मिनट तक वेट करें और उसके बाद जहाज़ की उड़ान भरें। तो कैप्टन ने ये फैसला किया कि ठीक है, मैं 29,000 फुट की बुलंदी पर उड़ना चाहता हूँ, लिहाजा मैं 55 मिनट्स वेट करता हूँ। थाई एयरवेज का जहाज़ जो कि बोइंग 747 था, उसके अंदर काफ़ी तादाद के अंदर मुसाफिर सवार थे और इसी तरीके से बम्बई से दिल्ली आने वाली एयरलाइन के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। अगर उस वक़्त पायलट 29,000 फुट की बुलंदी पर बम्बई से दिल्ली रवाना हो जाता और ये चीज़ें उनके कंट्रोल रूम के इल्म में ना आती या कोई भी वजह हो सकती थी, अगर वो दोनों उत्तर प्रदेश के मकाम पर इकट्ठे हो जाते तो उन दोनों का टकराव यकीनी था, जिसके नतीजे में ये बहुत सारे मुसाफिर जो थे वो अपनी जान खो बैठते। लिहाजा में अपने आप को याद रखना चाहिए कि अगर हम 29,000 फुट की बुलंदी पर उड़ना चाह रहे हैं तो हमारे ये जहन में होना चाहिए कि इस लेवल पर और भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं और भी बहुत सारी एयरलाइंस उड़ रही हैं। या इसको अगर आप ज़मीनी हकायक के साथ जोड़ते हैं तो ज़मीन के ऊपर बहुत सारे लोग और भी चल रहे होते हैं जो आपके रास्ते के अंदर होते हैं और आप अगर उनका ख्याल नहीं करते या वो आपका ख्याल नहीं करते तो दोनों सूरतों में नुकसान का जो है वो ख़तरा होता है। हमारी ज़िंदगी एक हाईवे की तरह है और हमें ये याद रखना चाहिए कि हाईवे पर मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, मुख्तलिफ़ लोग चला रहे होते हैं। गाड़ियां हाईवे पर चलाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप गाड़ी को स्टार्ट करें, उसकी रेस को फिक्स करें और उसका जो स्टीयरिंग है उसको फिक्स करके उसको हाईवे पर छोड़ दें तो भी गाड़ी चलेगी। दूसरा तरीका ये है कि उसके स्टीयरिंग पर एक बाहोश और समझदार किस्म का एक्सपर्ट ड्राइवर बिठा दें जो उस गाड़ी को चला रहा हो। अब ये देखें, दोनों सूरतों में, पहली सूरत ये में गाड़ी चलेगी उस हाईवे के ऊपर, लेकिन उसको वो किसी का ख्याल नहीं रखेगी, उसके रास्ते में आने वाली जो ट्रैफिक होगी वो उसका ख्याल नहीं रख पाएगी। आने वाली ट्रैफिक, उसके साथ चलने वाली जो ट्रैफिक है वो अगर अपना ख्याल रख ले तो वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर वो उस गाड़ी को सिर्फ हाईवे पर छोड़ दिया जाता है चलने के लिए तो वो कभी तो किसी खड्डे में जाके लगेगी और कभी जो है वो किसी गाड़ी के साथ टकराएगी, क्योंकि ना उसने मुड़ना है, ना उसने पीछे हटना है, ना उसने ब्रेक लगानी है। तो वो बिल आखिर किसी चीज़ के साथ टकरा कर अपने आप को पाश कर देगी, अपना जो है वो अपने आप को ख़त्म कर देगी। जबकि दूसरी गाड़ी जो है जिसके ऊपर एक बाहोश और एक्सपर्ट किस्म का ड्राइवर बैठा हुआ है वो कभी अपनी गाड़ी को तेज़ करेगा, कभी वो अपनी गाड़ी को आहिस्ता करेगा, कभी वो अपनी गाड़ी को किसी खड्डे से बचाने के लिए टर्न करेगा, कभी कोई उसके रास्ते में मोड़ आएगा तो वहाँ पर मुड़ेगा, कभी वो दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश करेगा, कभी खुद बचने की कोशिश करेगा। लिहाजा वो बाहिफाजत अपने मकाम तक पहुँच जाएगा, जबकि पहली गाड़ी थोड़ी ही देर के बाद जो है वो अपने हादसे का शिकार होगी, उसको नुकसान पहुँचेगा, वो हादसे का शिकार हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल इस हाईवे की तरह है
جس پر بہت سارے لوگ چل رہے ہیں، جس کے اوپر بہت ڈفرنٹ قسم کی ذہن کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہ بچائیں، اگر ہم اپنی سمت کو صحیح نہ کریں، کبھی ہمیں اس ہائی وے پر، زندگی کی ہائی وے پر کبھی ہمیں آہستہ ہونا پڑتا ہے، کبھی ہمیں اس زندگی کی ہائی وے پر اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں اس زندگی کی ہائی وے کے اوپر پیچھے مڑنا پڑتا ہے، اپنی گاڑی کو پیچھے موڑنا پڑتا ہے تاکہ ہم بحفاظت اس ہائی وے پر ڈرائیو کر سکیں۔ لیکن کبھی کبھی جس طرح ایئر ویز نے اپنے آپ کو، اس کیپٹن نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ویٹ کیا، ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنا سفر طے کر لیں تاکہ ہمارا ان کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو سکے، تاکہ ہم ان کے آمنے سامنے آ کر ایک ٹکراؤ کی صورت نہ اختیار کر سکیں۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا لیول کم کرنا پڑتا ہے، ہمیں کم لیول پر اڑنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اسی 29,000 کی فٹ کی بلندی پر اڑنے کی ضد کر لیں تو پھر ہم حادثے کا شکار ہوں گے۔ اگر ہم اس حادثے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس 29,000 سے 25,000 پر آنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ہمیں اپنی انا کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے گا، جو بظاہر ہماری انا اور ضد کے خلاف ہوگا، لیکن وہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر بحفاظت سفر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ رستہ دے سکیں، ہم اپنے باقی ساتھ چلنے والے لوگوں کو محفوظ رستہ دے سکیں۔ ہمیں اس زندگی کے ہائی وے کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بحفاظت رکھنے کے لیے، اپنے مقام کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، دوسروں کی سلامتی کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اور وہ مختلف طریقے کیا ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی آ رہا ہو تو ہم ویٹ کر لیں، ہم انتظار کر لیں، اس کو گزرنے دیں، یا پھر ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اپنی رفتار کے اندر کمی پیدا کر لیں، اپنی انا کے خلاف کوئی فیصلہ کر کے، اپنی ضد کے خلاف کوئی فیصلہ کر کے دوسرے لوگوں کو گزرنے دے دیں۔ کبھی ہم تھوڑا سا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ہم سلامتی والی زندگی اختیار کر سکیں، تاکہ ہم سلامتی والی زندگی گزار سکیں۔ زندگی کی اس ہائی وے کے اوپر بحفاظت زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان زندگی کے جو اصول ہیں، جو ہماری روزمرہ کی ٹریفک کے جو اصول ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اپنے لیے حفاظت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اور یہ حفاظت صرف ہماری حفاظت نہیں ہوگی، یہ حفاظت ہمارے پورے خاندان کی حفاظت ہوگی، یہ حفاظت ہمارے ارد گرد کے چلنے والوں کی حفاظت ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، ہم دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں گے، اور اس طرح ہماری زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزرے گی، حفاظت کے ساتھ گزرے گی، سکون کے ساتھ گزرے گی، اور محبت بھری زندگی گزرے گی، جسے ہمارے جانے کے بعد لوگ اچھے انداز میں اس کا ذکر کریں۔